Oke. Ya, saya mulai saja. Em, Hari ini kita akan meneruskan yang kemarin ya. Kita kemarin mempelajari jam dan possessive article, mine, dine, dan lain-lain. Nah, kemarin sudah berlatih di Dodge apa halo yang hubungannya Kak Krisnan tentang possessive yang saya kirimkan ke grup itu. Yang latihan nyepel ya, Iya, bubuk bubuk. iya, Kristi. Kita bahas aja yang itu ya, kalau gitu. Kemarin itu di Dodge Abahalung. Sebentar, saya share dulu. Kemarin halaman berapa ya, Kak? Kemarin berapa kurang? Dia section Yang gramatik posesif tuh. election Oh, ini ini. halaman guide Juansik Halaman 20. ya. Oke, ya, ya. Richtig. Betul. Nah, ini ya. Halaman Seite 20. Oke, kita bahas aja. Ini ya, kemarin secara singkat. Secara singkatnya, possessive article itu adalah kata ganti kepemilikan. Kalau dalam bahasa Inggris, kita biasanya em, mengenali my, your, our, her, his gitu. Nah, kalau dalam bahasa Jerman juga mein, dein, sein, kalau er, kalau sie, ihr, dan seterusnya ya. Sekarang kita ke soal yang ke C. Nah, saya beri contoh dulu ya. Eva, Eva itu kan karena disebut namanya, jadi dia perempuan, berarti pakai yang ini. Dia perempuan, kemudian posesif artikelnya adalah ir. Oke, sudah kita dapatkan ir. Nah, sekarang kita lihat artikelnya onkel. Onkel artinya adalah paman ya. Karena paman, jadi pasti laki-laki, artikelnya maskulin, der. Der, sebentar saya tulis dulu di sini. Dia artikelnya der. Nah, karena onkel ini sebagai objek, Eva melihat paman. Ya, jadi dia pamannya ini sebagai objek. Jadi bukan der tapi den. Eh, nah, jadi tadi sudah kita dapat ir karena artikelnya der jadi iren. Seperti itu. Oke. Em, ini
Oh ya, nggak perlu. Oke, yang D, coba Kak Krisman jadi gimana? Alur pengerjaannya seperti saya tadi ya. Kalau santai itu kan feminim kan, Frau, Prestige, ya. feminim. Terus di sini iya, Mm-mm. iya, iya. Ears, Oh, jadi ini. oh iya. Prestige, Oire, Oire. Saya tulis di sini. Oire. Nah, kan ini Oyer gitu kan. EUER. Nah, karena belakangnya adalah kita lihat di ini Achtung. Achtung itu em, peringatan seperti itu. Hmm, Achtung, peringatan. Kalau misalkan em, Oyer ini belakangnya diberi maka E-nya yang di belakang ini tidak perlu dibaca. Jadi Eure hmm. gitu. Oke, richtig, Kak Krisman, Dankeschön. Und jetzt hier, es gibt Kak Dinda dan Kak Aci. Halo, guten Abend. Halo, guten Abend. Hmm, nah, ya, wie geht es euch? Apa kabarnya? Gut, Es Frage. geht Und mir gut, gut, Frau. super. Gut, danke. Danke, Frau Unir. Mir geht es auch gut, aber es ist sehr heiß heute und ähm, ya, saya ini bawa kipas nih, saking panasnya. Kamera saya tidak bisa nyala nih, nggak tahu kenapa zoomnya tidak bisa detect kamera saya. Jadi untuk hari ini saya off kamera ya. Oke. Nah, em, ini tadi saya dan Kak Krisman membahas tentang posesif artikel yang tugas kita kemarin. Saya ingin cek apakah benar-benar sudah memahami seperti itu. Oke, mungkin bisa langsung dicoba ya. Yang E, siapa ingin mencoba? Kak Aci atau Kak Dinda? Saya, Frau, tapi sebenarnya saya masih bingung ngerjakannya kan, Frau. Saya Mm-mm. jawabannya nomor 5. Du Rams deine Zimmer auf, Frau. Dimmer artikel, Deine. Dimmer artikelnya apa Kak Dinda? Das, Das, das atau Ain ya. Kalau eh, eh, hmm, mm-mm. Jadinya du, gimana Kak Dinda? Ke artikelnya das, eh das berarti deine, Frau. dein ya. Karena das itu kan Ain ya, bukan deine. Karena artikelnya Zimmer adalah das. Jadi, kalau das kemarin neutral itu tidak diberi imbuhan belakangnya. Jadi, main, dain, seperti itu. Itu, Kak Dinda. Gimana? Oke, Frau. Mungkin Iya, benar-benar. coba coba yang nomor 6 Kak Dinda. Kita coba. Oke, Freundin itunya apa ya, Frau? Kalau Apa Kakak, namanya artikelnya? Oh, in berarti cewek. mm-mm. Berarti eh Ini, das ya, Frau. eh, Eh, siapa? das netral ya. Die, di.
Ya, richtig. Di I. Die Freundin berarti eh, eine berarti Trif Amira em, ihre ihre ya Frau. Ire aja. Eh, Kan, em, dia perempuan kan posisinya ir ya. Ir. Nah, karena Aine jadi cuma diberi imbuhan gitu. Ir. oh iya. Gini. Oke, coba lagi Kak. Yang G. Yang nomor 7. Ini saya lagi Frau. Ya, Oke. ya, berarti. Eh, Grossvater berarti laki-laki, maskulin berarti der, Der. em, Tapi dia ini sebagai objek jadinya bukan der tapi den. richtig. Den. Atau ain-ainanya jadi Apa ya semalam? Ein. Ein ya Frau. Em, ini kemarin akusatif kan ini dia objek kemudian yang cowok maskulin jadi en ini Oke. Deinen einen berarti seinen Frau. richtig ir ya ir ini posesifnya apa Eh, ir, Oyer, Mm-mm. Di- Oyer Frau. diberi Oyer akhiran berarti jadi Mm-mm. Euren. Richtig ya akhirnya Oiren Duh. betul betul nah berarti kita tahapnya memang kita harus tahu ini posesifnya apa ya? Iya. Kemudian ini Großvater artikelnya apa? Lebih mudah sih artikel yang unbestimmt ya, yang einen gitu. Jadi supaya kita bisa lihat akhirannya e atau en atau tidak ada akhiran seperti das. Oke, richtig. Good. Yang H, Kak Aji? halo Kak, Mm-mm. Yang H, Kak. Yang yang saya iya. Sie treffen bla 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 Freunde. Freunde ini dia eh, dia itu di kan Frau. Iya, betul. Iya. Di Berarti dia itu em, bentar, Kak. Z Berarti ini, di treffen mm-mm. ihr Freunde. Ir belakangnya Eh, karena Freunde ini iya. di. Oh iya, berarti ihr di Freunde. Em, Kalau misalkan artikel nomen belakangnya ini adalah di, jadi diberi akhiran gini Kak. Eh, ya ya, heeh. Karena artikelnya di. Jadi ir gini. Oh iya iya. Oke oke Frau. Satu Oke. kali lagi. Sekali lagi ya, yang I. Wohnung. Artikelnya apa? Gunung, artikelnya apa yang belakangnya
Gimana, Kak? Unsur Frau. Yang artikelnya? Artikelnya dia kan di kan. Ya, Ristis. I. Mm-mm. Mm. Kemudian, Vir. Dia itu dia kan unsur. Jadi kalau nomornya ini di, Kalau namanya di berarti dia itu uh, aure. wih, jadi Vir apa? Berarti wir itu dia unsur, unsur, Hmm. Ya, unsur. Kemudian karena em, nomnya ini artikelnya di, jadi unsur ya. richtig, unsur. Betul-betul. Oke. Ya, gimana yang lainnya? Ada kesulitan? Atau gimana? Kita coba lagi. Boleh Kak. Menentukan dia itu kalau dia das diri itu gimana ya, Bro? Em, kita em, kita lihat dulu, misalkan ini ya, em, Eltern. Eltern itu orang tua. Orang tua lebih dari satu, jadi artikelnya di gitu. Saya biasanya lihat artinya. Father. Father itu artinya adalah ayah. Jadi ayah kan laki-laki, jadi artikelnya maskulin, der. Terus onkel. Onkel paman. Dia laki-laki, pasti der. Kemudian tante, tentu di Zimmer. Nah, ini cara menentukannya se- kita bisa lihat di kamus atau ketika kita mendapatkan kosakata ini, kita ingat-ingat bersamaan dengan artikelnya. Jadi Zimmer, das Zimmer gitu. Nah, ini mungkin bisa dilihat di video di pertemuan berapa ya itu yang membahas tentang em, artikel gitu. Ya, Kak Aji? Aku mau request aplikasi yang buat artikelnya bahasa Jerman per kalimat. Nama Mm-mm. aplikasinya itu The Didas. Oh, pakai itu ya? Aku pakai itu. Ada di App Untuk Store sama Play Store. Pro. oh, oke. Oke. Sebentar saya cek dulu. Datidas. Sebenarnya kamus biasa cukup, tapi misalkan Datidas ini lebih simpel, pakai ini juga tidak apa. Dia simple banget sih, kau tinggal masukin aja per sentence-nya, terus nanti muncul itunya. Oh ini, oke oke. Warna kuning. Yang kuning tuh ya warnanya. Iya, betul, Frau. Yang ada huruf D-nya. Mm-mm. Ya, mungkin bisa menggunakan bantuan itu ya, atau um, Photobook juga bisa, Bro. Wörterbuch bisa yang ya, apa gambarnya bendera Jerman tuh ya. Iya, Bro. Bisa itu. Tapi itu juga agak tricky karena kalau kita terlalu bergantung dengan itu nanti kita nggak bisa mengingat-ingat gitu. Jadi misalkan saya mendapatkan kosakata Geld hari ini. Geld artikelnya apa? Terus saya lihat di kamus das gitu. Nah, biasanya saya langsung lupa tuh kalau misalkan nggak diingat-ingat das Geld gitu. Jadi segera dicatat kalau misalkan mendapatkan kosakata baru gitu. Iya, Bro. Oke, ya. Ini das Geld. Geld itu das. Nah, siapa yang mau mencoba? Yang Yot?
Saya perahu. Oke, Kak Dinda. Suaranya Kak Dinda agak agak macet gimana gitu. Tapi kadang lancar. Halo, ini udah perahu. Udah. Udah oke. Yod, Max, Child, eh Sign, Guild. Ya, Reste. Oke. Udah mulai lancar nih. Max Child, Zain, Kelt. Richtig. Karena Max itu R ya, dia laki-laki. Kemudian karena ini das, jadi tidak perlu tambahan apa-apa. Oke, Zain, Kelt. Richtig. Oke, yang K siapa? Ingin mencoba? Geschwister, artikelnya apa? Das, Frau. Eh, oh, das ya? Iya, Saya kira di, oke, das. Kak Alfi nih udah join. Wie geht's, Kak? good, Frau. Jakarta panas gak? Banget, Frau. Panas ya. Oke. Ya, Dankeschön Kak Alfi, das Geschwister. Ya, siapa yang ingin mencoba lagi? Yang K. Saya, Frau. Oke, Kak Alfi. Silakan. Eva trifft heute Abend ihr Geschwister. 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 Mm-mm. Ihr Geschwister, richtig. Karena ini sie ya, Eva. Dia perempuan. Kemudian das Geschwister. Kalau das tidak ada endungnya, tidak ada tambahannya. Oke, good. Ya, L. Kira-kira Nachbarin yang tadi, yang belakangnya in, itu artikelnya apa? Di. Di Di. Mm-mm. Oke. Ya, siapa yang ingin mencoba lagi? Apa? Kak Aji. Bitteschön, silahkan. Hmm, thank you. Adanya Mas Bari. Richtig. Kennst du deine Nachbarin? Ya, sudah mulai terbiasa semua. Jetzt ini, Gepäck. Das? Das. Das Gepäck. Richtig. Oke, siapa yang ingin mencoba? Kak Krisman mungkin? ya, Frau. Mm-mm. Yang M mau mencoba? Boleh, Frau. Wir holen unser, unser Gepäck. Richtig. Wir holen unser Gepäck ya. Ini pakai umlaut. A umlaut. Unser. Richtig. Gut. Ya. Jetzt ini N. Yang N. Rechnung. Artikelnya apa? Di. D. Oke. Siapa yang ingin mencoba? Kak Dinda mungkin. Yang terakhir. Oke, Frau. Hmm? En ihr bezahlt eure Rechnung. Richtig. Eure Rechnung ya. Rechnung. Good. Ya. Semuanya sudah mulai ini ya. Mulai terbiasa. Sekarang saya ingin ini kemarin sudah dicatat kan yang dikirim Kak Putri? Kak Dinda ini yang sampai Z ini. Nah, kalau sudah dicatat, sekarang saya ingin memberikan hubung ya ini 1 sampai 8. Bisa di screenshot. Ini untuk nanti PR-nya ya. Sudah di screenshot.
1 sampai 8. Oke. Nah, em, ini juga mungkin bisa. Atau saya kirimkan saja ini nanti bukunya. Ini bagus sekali karena sudah memuat ini ya, banyak banyak em, latihan-latihan tentang A1 sampai B1. Jadi ini nanti kalian sesuaikan. Saya ingin berlatih yang mana gitu, yang personal pronoun atau conjugation, dan lain-lain gitu. Oke, kalau begitu kita lanjut ke buku. Next back ya. Nah, ini tentang jam kita sudah latihan kemarin. Nah, sekarang saya ingin kalian mendengarkan ini ya. Familie und Termin, keluarga dan janji temu. Sehen Sie den Kalender von Familie Doppert an. Di ansehen itu em, mengamati artinya ya. Amatilah kalender dari keluarga Doppert. Ergänzen Sie die Sätze. Sätze kalimat yang dimaksud adalah 1 sampai 5 ini. Nah, Em, di sini sudah ada jadwal dari Florian mulai dari Freitag bis Dienstag, Lena, Hannes und Mara Dopart. Ya. Oke, ini sudah ada Florian, ini Dr. Schwarz. Ini maksudnya dia ke dokter. Kemudian Spiel, kemudian Onkel, Michi, besuhan, dan lain-lain. Ini bisa terbaca ya. Oke. Geige ini artinya adalah em, alat musik sebenarnya. Tapi saya tidak tahu alat musik apa, lupa saya. Geige. Biola. Ya, mungkin dia main latihan biola. Oke, ini sudah ada jadwal dari Familie Dopart. Oke, nomor 1, bitte, wer möchte hier nomor 1 lesen? Siapa ingin membaca nomor 1? Oh iya, Kak Uli kok nggak pernah masuk ya? Nanti Rau, ya. tadi Kak Putri ngechat kan, dia bilang izin telat katanya ya, Frau. Oh iya, sudah tadi izin terlambat. Oke, Dankeschön, Kak Dinda. Ja, wer möchte Nummer 1 lesen? Saya Frau. Ja, Kak Dinda, bitteschön. Oke. Nomor 1, Hannes is in Hamburg. Hmm. Ergänzen Sie die Sätze, lengkapi kalimatnya. Kira-kira Hannes in Hamburg itu hari apa? Hari eh Sonntag, Frau. Jadi font dari hari Sontak sampai Dienstag. font Sontak bis Dienstag. Nih ya. Em, un- dari sampai itu pakai font dan sampai itu bis. Nomor 2 siapa?
marah. Apa? Oke, Kak Aji, itu Shun. Hmm, Mara arbeitet Punkt. Hmm, Friday ya? Oh, Hmm? Gimana? Friday. Oh, sorry Pak. Ada enggak? Sorry. Phone phone Friday di Sontak. Von Freitag ya. Oh, Freitag. Ja, Apa? von Freitag, richtig, bis Di Sontak. Sonntag, richtig. Wie viel Uhr arbeitet Mara? Jam berapa? Jam. Mm-mm. Hmm, berangkat kemarin. Yuk, Berapa? yang hari Jumatnya satu-satu aja. Yang ini Cepat sampai aja. ini. Berarti dua ya, Frau? Dari ini sampai ini atau Mm, satu-satu dari per hari? ini Mara arbeitet am Freitag von dari jam berapa? Hmm. Nora Arbeitet. Hmm. Itu berarti dia ini kan, Frau? Formal ya? Mm-mm, formal. Ah, kan? Iya, karena dia lagi Arbeitet kerja. Oke. Dia itu kau um um neun Mm-mm, 9 Uhr mm-mm. 9 Uhr bis um, 7 17? 17 itu 17 ya, Frau? Ya, 17. Allah, kirain 17 ya. Berarti zip zipzen Mm-mm. zipzen Uhr. Richtig. Punkt. Mara arbeitet am Freitag pada hari Jumat von 9 Uhr dari jam 9 bis 17 Uhr sampai jam 17. Nah, em, memang orang Jerman kalau fontnya memang gini ya, satu itu em, ada topinya seperti itu, seperti yang ini. Nah, ini mungkin perlu. Kayak bahasa Arab, kok. Iya, iya. Oke, iya gitu. Mungkin bisa ingat-ingat nanti supaya tidak salah lagi. Oke, Jadi Mara. belasan kayak gitu ya, Frau? Berapa? Belasan kayak gitu ya modelnya ya? Iya, memang kalau menulis satu seperti itu, Kak. Oh, Ini oke. Dan berapa? Frau, Iya, Bitteschön. Nah, gini aslinya mereka tuh. Satunya itu ada ininya, topinya seperti ini. Here. Tuh gini. Set. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini bisa kita lewatin ya. Untuk menjawabnya seperti ini nanti. Oke, Mara arbeitet am Freitag von 9 Uhr bis 17 Uhr. Hannes ist von Sonntag bis Dienstag in Hamburg. Nah, ini bisa menggunakan am kalau hari, kalau jam, kemudian kalau dari sampai itu pakai von bis. Ya, oke. Jetzt hören wir das Gespräch. Sind die Sätze richtig oder falsch? Kreuzen Sie an und ergänzen Sie. Nah, ini perintahnya adalah kita akan mendengarkan sebuah percakapan. Kemudian kita menentukan apakah kalimat di bawah ini richtig oder falsch.
benar atau salah ya. Kreuzen Sie an, silanglah dan lengkapilah. Nah, ini kita nanti silang ketika richtig, ketika falsch kita silang di sini. Oke, kita dengarkan dulu. Ini langsung semua ya nanti. 5 soal itu satu Gespräch. 4 soal ini. Musikschule Stadt Frankfurt. Guten Tag. Wir können Ihren Anruf leider nicht persönlich entgegennehmen, aber Sie können... Oke, benar. Sudah siap semuanya? Sudah, Frau. Oke. Eins, zwei, drei. Musikschule Stadt Frankfurt. Guten Tag. Wir können Ihren Anruf leider nicht persönlich entgegennehmen, aber Sie können uns gern eine Nachricht hinterlassen. Hier ist Mara Dobert, die Mutter von Florian und Lena. Meine Kinder können diese Woche leider nicht zum Musikunterricht kommen. Meine Tochter Lena ist krank. Sie kann auch nicht in die Schule gehen. Und mein Sohn Florian kann am Dienstag auch nicht zum Trompetenunterricht kommen. Er ist den ganzen Tag in der Schule. Die Klasse macht ein Projekt bis 18 Uhr. Tut mir leid. Können Sie bitte die Lehrer informieren? Danke. Oke, nochmal. Lagi. Sudah Nochmal, Frau. sudah terisi berapa soal? 1 bis 4. Baru 2 kayaknya. Oke. Mungkin sebagai gambaran tadi ada perempuan yang menelepon seseorang, ya. Em, nah, seseorang itu tidak bisa, jadi tinggalkan pesan, gitu. Nah, si perempuan itu meninggalkan pesan bahwa apa, gitu. Konteksnya seperti itu. Oke. Nochmal. Saya putar lagi ya. Eins, zwei, drei. Musikschule Stadt Frankfurt. Guten Tag. Wir können Ihren Anruf leider nicht persönlich entgegennehmen, aber Sie können uns gern eine Nachricht hinterlassen. Hier ist Mara Dobert, die Mutter von Florian und Lena. Meine Kinder können diese Woche leider nicht zum Musikunterricht kommen. Meine Tochter Lena ist krank. Sie kann auch nicht in die Schule gehen. Und mein Sohn Florian kann am Dienstag auch nicht zum Trompetenunterricht kommen. Er ist den ganzen Tag in der Schule. Die Klasse macht ein Projekt bis 18 Uhr. Tut mir leid. Können Sie bitte die Lehrer informieren? Danke. Fertig? Lagi atau cukup? Hmm? Gimana? Cukup sih, Frau. Tapi nggak tahu yang lain. Cukup. Frau. Jangan ya. Coba bahas sama-sama, Frau. Oke, ya. Em, siapa tadi yang menelpon? Mara Maradona. Dobert, Mara Dopart. Ya. Dia menelpon siapa? Musik School. Musikschule. So, Mara Eh, Dopart telefoniert mit der Musikschule, richtig oder falsch? Richtig. Ini Richtig. Ya. Hmm, tadi anaknya Mara Dopart, itu kan dia tadi mengatakan anak saya, oke kita bahas ini aja, dibahas
nomornya saja. Nomor 2. Die Hmm. Tochter Lena ist am Montag bis 19 Uhr in der Schule. Richtig oder falsch? False. False, Frau. Kalau falsch, apa yang tepat? Dokter Lena ngapain? Lena is krank. Oke. Lena ist krank, richtig. Jadi dia mengatakan mein Tochter, meine Tochter Lena ist krank. Dia krank itu sakit ya, teman-teman. Dan- Eh, sakit artinya. Ich bin krank. Saya sakit. Lena ist krank. Oke. Tochter, was ist Tochter? Dokter. Anak perempuan. Heeh. Die Tochter. Ya, C saya hilang. Hmm, ya, anak perempuan ya. Saya tulis ini aja supaya mudah untuk dihafalkan. Anak perempuan. Kemudian der Sohn, was ist der Sohn? Hampir sama seperti bahasa Inggris. Son. Betul. Anak laki-laki. Iya, anak laki-laki ya, der Sohn. Gut. Ja, Nummer 3. Der Sohn Florian kommt am Dienstag zum Trompetenunterricht. Richtig oder falsch? Ini kayaknya Rihti deh. Kayaknya ya. Mhm. Yang lainnya ada jawaban Rizky lain? kayaknya Frau. Rizky sih. Richtig. Oke. Florian, dia eh, hari Selasa datang di mm, pelajaran trompet. Maksudnya les trompet. Oke, richtig. Nummer 4. False. Florian ist krank und bleibt zu Hause. Falsch. Ada jawaban lain? Ya, ada jawaban lain? Gak ada. Semua setuju? Oke, kita bahas nih audionya saya pause gitu ya. Oke, jetzt 1, 2, 3. Musikschule Stadt Frankfurt. Guten Halo, Frau. Tag. Kenapa, Kak Aji? Eh, nomor berapa Frau sekarang? Sudah selesai 1 sampai 4. Tapi kita bahas Oh, audionya gitu ya. oke. Oke, 1, 2, 3. Musikschule Stadt Frankfurt. Guten Tag. Musikschule Stadt Frankfurt. Guten Tag. Nah, itu nama musikschulenya ya. Wir können Ihren Anruf leider nicht persönlich entgegennehmen, aber Nah, wir können, apa tadi? wir können Ihren Anruf leider nicht Wir können nicht Ihren Anruf, saya tulis di sini. Wir können, ini umlaut ya. Können Ihren Anruf leider nicht nehmen. Nah, können ini artinya adalah em, bisa ya. Kami ada nicht-nya, jadi tidak bisa. Kami tidak bisa. Nehmen itu kemarin artinya adalah apa nehmen? Bukan ya, Frau. Nehmen apa, Kak? Eh, Mengambil. Nama nggak sih Frau? Oh,
Namen itu namen. Kalau Mengambil, nehmen mengambil. itu ya mengambil. Take. Take richtig. Jadi kami tidak bisa intinya menelpon lah ya. Menerima panggilan Anda. Wir können Ihren Anruf leider itu kemarin sayangnya gitu. Sayangnya kami tidak bisa menerima panggilan Anda. Oke, kita lanjutkan. persönlich entgegennehmen, aber Nah, Personenlichen leider nicht. Personenlichen. Nah, tidak bisa menerima panggilan personal. Gitu, teman-teman. Em, oke, kita lanjut. Sie können uns gern eine Nachricht hinterlassen. Aber, tapi, Anda maksudnya ini, Sie können uns, apa tadi ya? Sie können uns gern eine Nachricht hinterlassen. Eine Nachricht hinterlassen. Siapa tahu hinterlassen? Kira-kira eine Nachricht, was ist Nachricht kemarin? Pesan, Frau. Richtig, pesan. Tetapi Anda bisa hinterlassen ini eine Nachricht. Pesan. Kira-kira Meninggalkan pesan. meninggalkan, richtig. Hinterlassen itu artinya meninggalkan. Gitu. Hinterlassen. Ya. Tapi Anda bisa meninggalkan pesan. Oke, kita lanjut. Hier ist Mara Dobart, die Ya, here is Mara Dobart. Di sini Mara Dobart, die Mutter von Mutter von Florian und Lena. Florian und Lena. Ibu dari Florian dan Lena. Meine Kinder können diese Woche leider nicht zum Musikunterricht kommen. Meine Kinder, anak-anakku, leider nicht, können leider nicht zu Musikunterricht kommen. Jadi, sayangnya anak saya tidak bisa apa datang di pembelajaran musik gitu. Meine Kinder leider können leider nicht diese Woche ya tadi kayaknya minggu ini ya. Leider nicht zum Musikunterricht kommen. Anak-anakku, Kinder itu anak-anak ya artinya. My children gitu. Kinder, di kinder. Ya, itu. Jadi anak-anaknya sayangnya tidak bisa eh, datang ke musik unterricht. Jadi yang nomor dry kira-kira tepat nggak kalau misalkan pernyataannya eh, anak laki-lakinya Florian datang pada hari Selasa ke
Trompetunterricht? False. Falsch. Ah, Ya, ini harusnya di falsch. Nggak bisa dihapus. Nah, di falsch. Ya. Am Dienstag sepertinya. Pada hari Selasa. Semuanya nggak bisa. Oke, kita lanjutkan lagi. Meine Tochter Lena ist krank. Sie kann auch nicht in die Schule gehen. Und mein Sohn Florian kann am Dienstag auch nicht zum Trompetenunterricht kommen. Er ist den ganzen Tag in der Schule. Die Klasse macht ein Projekt bis 18 Uhr. Ya, jadi Lenanya sakit. Kemudian Floriannya dia ganzen Tag in der Schule. Ganzen Tag. Itu di sini ganzen Tag. Was ist ganzen Tag? Ada yang tahu? Sepanjang hari. Sepanjang hari. All day long gitu. Sepanjang hari. Jadi Florian tuh sepanjang hari di sekolah karena ada proyek. Tuh, jadi dia tidak bisa ke Trompetenunterricht. Tut mir leid. Können Sie bitte die Lehrer informieren? Tut mir leid, können Sie bitte die Lehrer informieren? Maaf, tut mir leid itu maaf. Bisakah Anda menginformasikan kepada lehernya atau gurunya? Danke. Oke, danke. Kasih gitu. Gimana? Kira-kira ini percakapannya lebih sulit nggak dari yang kemarin-kemarin? Sulit di ini sih, Bro. Yang lakinya selalu apa? Susah banget di ini. Kumur-kumur dia ngomongnya. Iya, Aduh. biasanya gitu. Ini kalau Soalnya yang cewek nah, udah jelas. Soalnya kan kalau kalau cewek yang atau ibu-ibu biasanya itu kan agak cempreng ya. Jadi em, nggak kayak kumur-kumur gitu. Iya kali Saya, ya. saya sering sekali em, nggak paham kalau misalkan yang ngomong tuh bapak-bapak karena sangat-sangat kadang kumur-kumur gitu. Suaranya berat banget kali ya, Bro. Ya, dulu saya pernah ya mengajar orang Jerman asli, dia tuh pensiunan seperti itu, tapi ingin belajar bahasa Indonesia. Nah, karena dia pensiunan, jadi memang sudah sangat eh, tua, mungkin sekitaran 70-an. Nah, itu suaranya sudah sangat-sangat kumur-kumur, kemudian berat, dan nafasnya itu juga sampai masih kedengeran gitu. Jadi, sangat-sangat sulit kalau ngobrol pakai bahasa Jerman. Ya, memang itu. Karena kalau ibu-ibu lebih jelas. Meskipun cepet ya, tapi masih bisa kedengeran gitu loh. Iya masih bisa kedengeran. Mm-mm. Oke, kita lanjutkan ya. Übung 8a. Maradobart beschreibt ihre Familie. Ergänzen Sie. Maradobart, ibu-ibu yang tadi, beschreibt, was ist beschreiben? Beschreiben. Menjelaskan. Betul, mendeskripsikan lebih tepatnya. Menjelaskan juga betul. Beschreiben. Nah, Merdopart mendeskripsikan familianya. Nah, Ire, jangan lupa tadi, Ire itu kata kepemilikan, kata ganti kepemilikan dari Z kan, Z dia perempuan. Ire familia, keluarganya. Gitu. Lengkapilah. Oke, nah di sini ada Ich bin Ärztin. Merdopart adalah seorang Ärztin, was ist Ärztin? Dokter. Dokter. Good. Und habe zwei Kinder. Dan mempunyai 2 anak. 2 anak. Meine Kinder, anakku,
Gehen hier in Frankfurt in die Schule. Bersekolah di sini di Frankfurt gitu. Kemudian ini zone-nya, artikelnya apa, Son? Mein Sohn, Mhm. Zone artikelnya apa tadi? der Sohn, Der, karena laki-laki ya. Oke, jadi ini anakku, anak laki-lakiku, main zone, Florian, berumur 12. Sedangkan dokterku, jadi ini diisi meine, richtig. Meine Tochter Lena ist 14. Umur 14. Kemudian suamiku, mein Mann, mein Mann, Main-main. gut. Dankeschön, Kak Aci, Kak Afi. Mein Mann heißt Hannes. Bernama Hannes. Er ist Techniker. Was ist Techniker? Teknisi, Teknisi. Gut. Dia adalah seorang teknisi. Am Wochenende, was ist Wochenende? akhir pekan, Akhir pekan, besuche, mengunjungi, mengunjungi. aku sering mengunjungi. Nah, oft. Oft itu sering ya. Oke, mungkin saya beri catatan di sini. em, ini apa? Keterangan waktu. Nah, kita sudah punya oft. Itu sering. Richtig. Kemudian, kalau selalu apa teman-teman? Immer ya. Immer. Jadi saya selalu. Kemudian sering. Kemudian kadang-kadang, Manchmal, manchmal. Manchmal. Tahu bisa juga normalerweise. Kemarin kita sudah menggunakan kalimat itu. Normalerweise. Itu artinya kadang-kadang. Nah, kemudian ada lagi selalu, sering, kadang-kadang, jarang. meistens, Meistens itu kebanyakan. Kalau jarang, seldom, itu apa? Selten. Ya, selten. Hampir sama seperti bahasa Inggris. Saya tulis di sini. Seldom, jarang. Kemudian tidak pernah, never. Itu nih, teman-teman. Nih, never. Nih, saya beri bahasa Inggrisnya supaya yang agak lebih dekat gitu ya. Oke. Ini bisa digunakan untuk em, keterangan waktu ya. Keterangan waktu. Kata keterangannya. Atau fast nih, hampir tidak pernah. Jadi di bawahnya jarang itu ada fast nih, hampir tidak pernah. Gitu. Ini ketutupan. Eh, Kayak gini ya. Oke, kita lanjut ke teks. Mein Mann heißt Hannes. Er ist Techniker. Am Wochenende besuche ich oft Bruder. Bruder. mein, Oke. mein Ini Bruder, dia objek kan, jadi mainen. Bruder ini artikelnya mainen. Am Wochenende besuche ich oft meinen Bruder.
Er ist verheiratet. Was ist verheiratet kemarin? Ich bin ledig, ich bin verheiratet. Menikah. Menikah. Dia sudah menikah dan wohnt auch in Frankfurt. Dan tinggal Dan auch tinggal juga. Oh, mm, juga. juga dan juga tinggal di Frankfurt. Schwester, mhm, Meine. Meine. Karena Schwester itu sister ya, kita tambahkan di sini. Saudara perempuan, Bruder, saudara laki-laki. Artikelnya di, meine. Di meine. Sehe ich leider nicht so oft. Saya sayangnya tidak melihat saudara perempuanku secara sering gitu. Tidak sering melihat saudara perempuanku. Sie ist ledig. Nah, ini ada ledig. Dia single dan tinggal di Kiel. Nah, itu teman-teman untuk mendeskripsikan keluarga. Oke. Em, di hari Jumat, kan ini baru hari Selasa ya. Jumat itu kan kita ada hari tes, jadi itu kita akan membuat schreiben, kita akan menulis sebuah teks tentang familia, order fantasi familia. Kalau misalkan kan keluarga agak agak privasi ya, jadi kita akan menulis fantasi familia atau keluarga fantasi. Ini akan kita kerjakan di hari Jumat. Nah, ini contoh dari keluarga Maradobart, bagaimana cara mendeskripsikannya. Oke, jetzt hören wir biar mungkin ini singkat saja ya. Nomor hubung 9 ini kita akan mendengarkan regel. Regel itu aturan ya. Terus di sini regel itu artinya aturan. Kita akan mendengarkan aturan, kita mendengarkan R jelas atau kita mendengarkan A. Karena biasanya kita mendengarkan R itu cenderung A ya. Oke, secara singkat saja kita akan mendengarkan. Eins, zwei, drei. Hören. Tochter. Vater. Krank. Treffen. Uhr. Schwester. Büro. Trompete. Computer. Oke. Jetzt bitte, Hören. benar. Sudah ditandain yang R mana, yang dengernya A mana? Sudah, Frau. Oke. Jetzt bitte lesen Sie vor. Saya ingin ini ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan ada 5 ya. Satu orang dua kata aja. Berarti ya, satu orang dua kata. Siapa yang ingin memulai duluan? Saya, Frau. Oke, bitte schön, Kak Alfi. Hören. Tochter. Ya, Tochter. Agak Tochter. Tochter. Mm-mm. Richtig, yang hören itu R ya, R tapi agak ditelan, hören. Tochter. Jetzt ini kata selanjutnya siapa ingin? Eva, Kak Aji, bitte schön. Vater, krank, Richtig. Vater,
krank. Ya, kalau di belakang Vater. Gut. Kata berikutnya, Saya Frau. Kak Dinda, bitteschön. Hm. 7 Uhr. Richtig, gut. Treffen Uhr. Yang terakhir, Kak Krisman. Schwester, Schwester, Büro. Richtig. Schwester, Büro. Richtig. Yang ini Trompete, Komputer. Gitu. Nah, ini ada regel R oder ER antwortende spricht man R oder A. Nah, ini em, aturannya R atau ER di eh, akhir word ende itu akhir kata spricht man, orang-orang mem- melafalkannya R oder A. Kesimpulan kita tadi R dan ER di belakang kata Jadi A. A. Kalau R di belakang kata A. Gut, ya A ya. Tochter, Büro, Uhr. Gut. Ja, und jetzt hier eine Homepage von Familie Doppert. Nah, ini biasanya eh, homepage setiap keluarga. Setiap keluarga itu biasanya punya homepage teman-teman untuk biasanya mereka mencari au pair ya, mencari eh, anggota keluarga baru untuk beberapa bulan, mungkin hanya 6 bulan. Mungkin teman-teman sudah mengetahui info tentang au pair. Nah, biasanya keluarga, cast familianya itu punya homepage untuk mendeskripsikan keluarganya itu bagaimana. Seperti itu. Oke, ini Itu gimana prosedurnya, Kak? kenapa Kak? Siapa ini? Kak Aji. Eh, Mm-mm. Prosedurnya au pair itu gimana? Mhm. Kalau Ausbildung tuh kan ini ya, bekerja. Dia bekerja dengan belajar. Jadi belajarnya mungkin hanya 30%, kemudian 70%-nya bekerja. Nah, kalau au pair itu dia menjadi keluarga orang Jerman. Tujuan utamanya adalah untuk bertukar budaya. Jadi di sana di biasanya dibiayai untuk makan, kemudian em, difasilitasi untuk tidur, laundry, gitu-gitu. Tapi sebagai balas budinya kita itu menjaga anak mereka yang kecil biasanya. Hanya menjaga saja, bukan bukan menjadi pembantu, bukan, tapi untuk em, menjaga dan merawat gitu. Itu sih untuk Tapi oh, digaji, Bro. kenapa? Digaji. Digaji, tapi ya sedikit ya, tapi cukup lah untuk sehari-hari. Biasanya juga ada keluarga yang baik membiayai untuk kursus bahasa kita biasanya. Kalau misalkan keluarganya memang eh, akrab dengan kita, gitu. Oke, ini sudah kita pelajari ya tentang possessive article tadi. Kita lewatin saja. Nah, kita lanjutkan dengan ini, Verabredung. Sebelum itu, kita perlu ini ya, eh, punya kosakata tentang keluarga. Jadi, kind, kinder, anak-anak, kemudian saudara laki-laki, dan lain-lain, itu bisa dilihat di Übungsbuch, di workshots-nya ya. Kemudian mungkin sebagai informasi kalau
Binatang peliharaan itu termasuk termasuk keluarga teman-teman kalau di sana. Hund or Katze atau Katze, Entschuldigung, kucing itu termasuk dalam keluarga di sana. Bahkan ini ada ich habe zwei Mäuse. Dia punya dua tikus atau hamster. Itu tetap dideskripsikan kalau dalam mendeskripsikan keluarga. Oke, itu. Ja, jetzt kommen wir zu die Verabredung. Kita lanjutkan ke Verabredung. Verabredung itu artinya adalah membuat janji atau janji temu. Verabredung. Nah, ini ada eine E-Mail, sebuah email. Markieren Sie die Modalverben können, müssen, und wollen. Nah, ini adalah tentang modal verben atau auxiliary verb. Jadi saya perlu menayangkan materi tentang ini ya. Gramatik lagi. Tentang modal verb. Oke. Sudah siap semuanya? Kita ke gramatik lagi nih. Nah, kita belajar tentang modal verben. Modal verben adalah kata bantu yang ditempatkan di posisi kedua. Posisi verb maksudnya ya. Kata kerja bantu. Jika terdapat atau mungkin auxiliary verb kayak di bahasa Inggris itu can, must, may, should, would, seperti itu. Will, gitu-gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan I must go, gitu. Must go. Nah, go-nya ini kan harus verb infinitif atau verb aslinya, gitu. Saya harus pergi, gitu. Nah, nanti juga berhubungan dengan em, bahasa Jerman juga karena jika ada modal verben atau modal verben ini, verbnya itu harus kembali ke infinitif, ke kata kerja aslinya, gitu. Nah, macam-macam modal verben ada beberapa. Ya, dürfen itu artinya boleh atau bahasa Inggrisnya may. May I ask you, bolehkah saya bertanya gitu. Boleh artinya ya, dürfen. Kemudian ada können, artinya bisa, can ya, can. Müssen. Nah, ini bahasa Indonesia saja. Müssen itu harus. Sollen sebaiknya, should. Wollen itu ingin, would. Mögen ini suka artinya. Nah, mögen kita sudah mempelajari kemarin kan. Mag, ich mag. Contohnya, ich mag Schokolade essen. Saya suka makan coklat. Ich mag Schokolade essen. Nah, cara menyusun kalimatnya seperti ini, teman-teman. Jadi, mögen itu dikonjugasikan dengan ich, kemudian verbnya saya suka makan, itu makannya ditaruh paling belakang sebelum titik, dan itu masih bentuk infinitif. Gitu. Kita coba lihat di tabel konjugasinya ya. Ini kenapa menjadi mag? Kita coba lihat di sini. Nah, kata modal verben dürfen itu kalau ada ich, konjugasinya adalah darf.
Jadi misalkan saya boleh, ich darf, em, saya boleh makan coklat. Oh, ich darf Bier trinken. Saya boleh minum bir. Saya boleh minum bir wenn ich 20 Jahre alt bin. Nah, ini kalimat nanti ini kita pelajari ya. Yang penting artinya adalah ketika saya umur 20 tahun, saya boleh minum bir gitu. Ich darf Bier trinken. Trinkennya ada di belakang sendiri. Kemudian ini masih dalam bentuk infinitif. Nah, darf itu konjugasi dari dürfen. Karena ada ich di sini sebagai subjek. Nah, ini ada darf, darfst, kemudian RZS darf, nah, dan lain-lain. Können itu ich kan, kannst, RZS kan, dan lain-lain. Müssen, nah ini tabel ini adalah konjugasinya. Oke, kita ke contoh ya. Yang biasanya berbeda itu memang ich, du, RZS. Yang lainnya tetap. Mungkin saya beri warna supaya hati-hati. Karena sangat-sangat berbeda ya. Ini dürfen jadi darf gitu. Oke, kita ke contoh. Er darf nicht Alkohol trinken. Dia laki-laki tidak boleh, darf nicht, tidak boleh minum alkohol. Gitu. Oke, siapa yang bisa menerjemahkan yang kalimat kedua? Saya coba ya, Pral. Ya, Kak Dinda. Em, Kam- kamu kamu bisa berbicara bahasa Jerman dengan baik. Good. Betul. Berbicara, bisa berbicara bahasa Jerman. Schon itu artinya sudah good. Kamu sudah bisa berbicara bahasa Jerman dengan baik. Dankeschön, Kak Dinda. Yang keenam, yang keenam, yang ketiga selanjutnya, Saya, Bro, ya Kak Afi. kita harus menghormati semua orang. Richtig. Alle Leute itu semua orang. Kita harus menghargai, respektieren semua orang. Jadi karena ini wir, jadi konjugasinya müssen gitu. Kalimat selanjutnya, siapa ingin mencoba? Kak Aji atau Kak Krisna nih? Berarti kok dibikin ya order 9 tinggal Hmm? ditaruh aja kata benda kata kerja modalnya di depan nih. Betul. Ya, Müssen wir alle Leute respektieren? Apakah kita harus menghormati semua orang kayak gitu? Ya? betul. Kalau misalkan jadi pertanyaan ya, atau ya, ya, misalkan darf er Alkohol trinken. Nah, ini kannst du schon gut Deutsch sprechen. Nah, ja oder nein. Richtig, gitu. Ya, ini yang keempat siapa? Kak Aji atau Kak Krisna nih?
Kak Aji dulu boleh? Silakan. Die Schüler sollen Hinsicht kaufen. Murid itu sebaiknya keluar kelas pada jam 8. Schlafen. Was ist Oh, schlafen? 8. Tidur, tidur. Oh, Sleep. tidur ya, Prof? Ya. Oke. Aku ulang ya. Em, Hmm, Murid itu sebaiknya tidur pada jam 8. Richtig. Betul. Seharusnya atau sebaiknya. Betul. Put. Yang terakhir, Kak Kak Krisman. Itu schön. Ich will neues Handy haben. Mhm. Saya saya akan beli handphone baru, Bang. Nah, oke. Ini dari Baru. modal verben apa, will? Dari modal verben apa, will itu tadi? Wollen ya. Nah, wollen itu artinya adalah ingin, teman-teman. Jadi, kebanyakan memang em, terjebak di bahasa Inggris ya. Kalau kalau bahasa Inggris kan will adalah akan ya artinya. Tapi Kan? will di sini itu artinya adalah ingin, teman-teman. Ingin yang hanya apa ya? eh, ya ingin, ich will. Saya ingin membeli em, neues Handy, HP baru gitu. Ini di sini ingin, bukan akan ya. Good. Nah, ich mag Physik. Mag itu suka ya. Saya suka fisika. Ini mungkin mudah. Sekarang ich habe eine Aufgabe ya. Silakan dibuat kalimatnya. Ini aja deh. Saya beri 1 sampai saya beri nomor. Kira-kira ada kata yang tidak tahu bahasa Jermannya enggak? 6 nomor. Mm-mm. Gimana Kak Krisman? Oke, ada pertanyaan dulu tentang tugasnya ini. Oh, ini dikerjain itu, Bang. Iya, Nggak dikerjakan. langsung. Nggak langsung. Enaknya jadi PR atau gimana? Jadi PR aja ya tentang ini. Coba di screenshot. Sudah di screenshot? Kalau sudah, ini dijadikan PR ya. Besok kita bahas. Kita lanjutkan ke next week. Oke, good. Oh, eh, Pak Aji? materi yang tadi boleh dibagi nih? Bentar, Prof. Oh iya, boleh. Oh, Em, gitu. apa tadi? Tentang modal verb nih ya.
Sudah saya kirimkan dulu. Ya, sudah. Nah, kita akan ke Verabredung. Ya. Ini tentang modal verben kita sudah pelajari ya. Jadi verben aslinya itu ada di paling belakang dan dia sudah menjadi infinitif. Dan kata kerja bantunya atau modal verbennya itu ada di posisi verben biasanya, kemudian harus sudah dikonjugasikan dengan subjeknya. Seperti itu. Oke. Em, Mungkin ini bisa kita lewati ya, karena sudah ada tugasnya. Em, nah, sekarang em, kita ada tentang verabreden, tentang membuat janji. Hören Sie das Gespräch und verrieten Sie den Dialog dreimal mit verschiedenen Personen. Kita akan mendengarkan sebuah percakapan dan akan memvariasikan dialog dengan orang-orang yang berbeda. Jadi contoh, saya bertanya, Was machst du morgen? Apa yang kamu lakukan besok? Hast du Zeit? Apa kamu punya waktu? Dia menjawab, Tut mir leid, dan lain-lain. Nah, ini bisa kita eh, oke, Kak Alfi, kein problem. Ya, Kak Alfi akan left. Ya. Ini adalah tentang membuat janji. Siapa yang bisa me- membaca ini? Siapa dan siapa? Saya Frau. Ya, Kak Dinda dan siapa? Kak Krisman bisa? Bisa, Bro? Oke, silahkan. Kak Dinda yang jadi yang pertama atau yang kedua? Yang pertama juga nggak apa-apa, Frau. Oke, Kak Krisman yang kedua ya. Bitteschön. Oke. Was machst du morgen? Hast du Zeit? Zur Late. Morgen muss ich arbeiten. Schade. Und am Dienstag? Das geht. Wir können ins Kino gehen. Gute, gute Idee. Wann? Halb acht. Halb acht ist super. Gut. Ya, das geht ya. Bukan das geht, das geht. Nah, mungkin Kak Dinda ketika kalimatnya adalah kalimat pernyataan bisa diturunkan ya nadanya. Jadi wir können ins Kino, wir können ins Kino gehen. Gitu. Nah, kalau bertanya baru schade und am Dienstag. Nah, itu bisa dinaikkan. Ya, em, ini kita bahas dulu apa yang kamu lakukan besok. Apa kamu punya waktu? Maaf, besok saya harus muss ich arbeiten. Arbeiten, bekerja. Besok saya harus bekerja. Schade, schade itu maksudnya ya sayang sekali gitu. Schade. Und am Dienstag dan pada hari Selasa, das geht. Das geht itu artinya bisa gitu. Atau kita bisa mengatakan das geht oder es klappt gitu kan. Cocok, es klappt. Bisa gitu maksudnya. Wir können ins Kino gehen. Kita bisa pergi ke kino.
Gute Idee, ide bukan ide, ide ya. Ide bagus. Kapan? Halb acht, 7:30. 7:30, super. Maksudnya cocok gitu. Nah, ini variasinya ini mungkin kita bisa lewati karena tentang ini tentang modal verb ya. Jadi ini bisa kita gunakan ketika kita membuat janji. Aduh, tut mir leid, morgen besok muss ich zum Arzt gehen. Saya harus ke dokter. Atau ketika mengatakan em, Selasa saya bisa, kita bisa ke yoga. Wir können Yoga machen. Kita bisa yoga. Oder wir können Tennis spielen. Kita bisa main tenis. Tuh. Oke, ini kita lewatin saja. Ini tentang em, ya termin sama ya. Tapi kita coba amati di kolom ini. Gut gesagt. Höflichkeit. Höflichkeit itu artinya adalah kesopanan ya. Höflich, höflich itu sopan. Höflich itu artinya sopan. Höflichkeit itu kesopanan. Nah, ketika kita mengatakan ich will einen Termin, saya ingin janji, membuat janji, itu tidak terlalu tidak sopan, teman-teman. Karena kita tiba-tiba bilang, aku mau buat janji sama kamu, gitu. Itu terlalu tidak sopan. Kalau pakai will, saya ingin. Nah, yang benar, yang sopan adalah bolehkah, bisakah saya membuat termin, membuat janji, gitu. Atau pakai möchte. Saya ingin membuat janji, pakai möchte, ingin. Sama. Will itu ingin, tapi tidak sopan. Möchte itu ingin, tapi sopan, teman-teman. Nah, yang paling sopan, sehr höflich, itu pakai hätte gern. Ini mungkin bisa dicatat. Kalau will itu kurang sopan, kalau möchte itu sudah cukup sopan. Atau pakai kalimat tanya, bisakah saya membuat janji? Tuh. Kalau yang ingin lebih sopan lagi itu pakai hätte gern. Saya ingin termin atau janji gitu. Oke, ini hanya catatan saja. And ini ada tips juga. Ein Telefongespräch vorbereiten. Vorbereiten itu artinya adalah menyiapkan. Menyiapkan sebuah percakapan dalam telepon. Nah, was brauchen Sie? Apa yang kalian butuhkan? Em, ini ada kertas atau note. Kok note? Papier. Entschuldigung. Nah, ini ada kuli atau ya kuli, Em, pulpen ya. Kemudian di sini ada Wörterbuch atau em, apa ya buku buku nomor seperti itu. Karena di sana kan masih menggunakan telepon rumah ya untuk ke kantor atau ke dokter seperti itu. Kalau misalkan kita membuat janji temu dengan dokter, em, ya mungkin ini sebagai informasi ya. Jadi di sana itu kita tidak bisa langsung ke dokter, teman-teman. Kita tidak bisa langsung ke rumah sakit, melainkan kita harus membuat janji temu dulu. Jadi meskipun kita lagi em, merasa pusing nih, pusingnya benar-benar nggak ketahan atau sakit gigi,
Kalau sakit gigi kan kita kalau di Indonesia bisa langsung ke dokter ya, supaya penanganannya lebih cepat. Nah, kalau di Jerman kita sakit gigi sampai sampai sakit banget, itu kita harus membuat janji temu sampai eh, kita punya jadwal, baru kita datang ke em, dokter gigi gitu. Tapi kalau misalkan benar-benar mengancam nyawa, em, itu kita bisa ke UGD-nya sana. Tapi untuk dokter biasa itu harus membuat janji temu. Nah, kalau membuat janji temu jangan lupa karena di situasi yang formal kita bisa mengatakan kan ich bitte einen Termin haben gitu. Kita bertanya ke resepsionisnya, bisakah saya membuat janji temu? Nah, itu menggunakan telepon. Nah, biasanya setiap keluarga di sana itu punya dokternya masing-masing gitu. Jadi Familienarzt, keluarga dokter keluarganya masing-masing gitu, teman-teman. Oke. Nah, ini hanya em, contoh saja ya. Oke. Sekarang kita ke Pünktlichkeit. Lesen Sie und sehen Sie die Bilder an. Silahkan mengamati gambarnya. Kan man hier zu spät kommen? Bisakah eh, kita terlambat datang di sini? Berapa lama? Wie viele Minuten? Berapa menit? Markieren und vergleichen Sie. Nah, di sini sudah ada 4 gambar. Kira-kira gambar pertama. Herr Spiegel hat äh, 10:45 Uhr einen Termin beim Arzt. Jadi Herr Spiegel punya janji temu jam sekian dengan dokter. Nah, menurut kalian nih, Herr Spiegel itu boleh nggak datang terlambat? Atau kalau misalkan boleh, berapa menit maksimal? Boleh nggak, teman-teman? Nggak boleh mungkin, Frau. Nggak boleh sih, Frau. Iya, kenapa nggak boleh? Karena ada pasien selanjutnya yang dokter harus tunggu. Betul, ya. Jadi kita benar-benar tidak boleh nul nul minuten ya. Kita benar-benar tidak boleh terlambat ketika punya janji temu dengan dokter karena em, misalkan kita terlambat berarti sudah tidak boleh masuk karena sudah ada pasien lain. Ya, Bilder 2. Kollegen sitzen am Abend in einer Bar. Kolega kerja kita duduk di oh, sudah duduk di sebuah bar pada malam hari. Pia ist noch nicht da. Pia ini dia ini belum datang, belum ada. Da itu hadir ya artinya belum hadir. Sedangkan terminnya janji temunya itu jam 8. Nah, boleh nggak Pia itu terlambat? Kalau misalkan boleh, berapa menit maksimal? Kalau situasinya seperti ini, kira-kira teman-teman? 5 sampai 10 menit, Boleh, Frau, Frau. tapi nggak nggak boleh sih seharusnya, Frau. Ya, karena ini Nggak sopan. sebenarnya situasinya apa ya, semi formal, ya informal ya. Kalau sudah di luar kantor tuh sebenarnya, tapi ini masalahnya teman kantor. Ya kira-kira 10 sampai 15 menit lah ya, maksimal tuh. Ya boleh, cuma nggak boleh lama-lama gitu. Oke, Situation 3. Frau Moser hat eine Besprechung in der Firma. Besprechung artinya adalah rapat atau diskusi ya, rapat. Frau Moser ada sebuah rapat di kantor. Firma itu kantor. Perusahaan, Entschuldigung.
di perusahaannya. Kira-kira em, kan kan Frau Moser hier zu spät kommen? Nggak boleh, Frau. Gak boleh. Iya, benar nggak boleh. Iya, karena situasinya formal ya, dan semuanya adalah orang-orang penting, dan itu kepentingannya juga kepentingan, bukan kepentingan individu. Kepentingan Oke. firma. Kenapa Kak Aji? Kepentingan firma, Betul, perusahaan. kepentingan firma. Kita gak boleh telat ya, karena kita datang di sini bukan sebuah individu lagi. Jadi dia sudah kita sudah datang sebagai seorang profesional ya. Oke, Situation 4. Lena und Stefan kochen. Lena dan Stefan memasak. Leo kommt zum Essen. Leo datang untuk makan, maksudnya diundang makan, gitu ya. Terminnya itu jam 8. Janji temunya jam 8. Kira-kira boleh nggak Leo eh, terlambat? Dan maksimal berapa menit? Boleh, Kalau Frau, saya tapi pribadi sih, Bang, sebaiknya jangan. heeh, Mm-mm. jam Ya, kalau di 10 Indonesia sih, sampai 15-an. ya di Indonesia 15 menit. Ya, 10 sampai 15 lah ya. Tapi kalau bisa jangan. Karena apa? Kesopanan, Karena Frau. sudah membuat Betul. suasana juga. Mm-mm. Ya, karena kita sudah diundang, jadi sebaiknya pünktlich. Nah, 15 menit tadi, kan kalau yang ini Kollegen, ini 15 menit, eh, diundang makan juga 15 menit, itu kita di budaya Indonesia. Kalau di budaya Jerman, kita jangan sekali-sekali terlambat, teman-teman. Jadi harus pünktlich. Karena kita juga menghargai teman-teman yang sudah hadir di bar atau yang sudah mengundang kita, gitu. Em, dan kalau bisa, itu kalau misalkan mm, izin, misalkan kita ke kantor, kemudian macet nih di jalan. Nah, itu kalau bisa 30 menit sebelumnya sudah ngabarin. Itu yang lebih sopan. Bukan bukan jam, misalkan jam kantornya jam 8. Kita jam 8 kurang 2 menit baru ngabarin. Nah, itu kurang kurang sopan ya di sana. Nah, itulah ketepatan waktunya di Jerman ya. Oke. Ya ini mungkin bisa kita lanjutkan. Nah, ini video-video ini tidak perlu. Nah, sepertinya itu dari bab 5, teman-teman. Jadi kita sudah mempelajari tentang Uhrzeit atau jam, bagaimana cara menanyakannya dan bagaimana cara menjawabnya. Kemudian bagaimana menyebutkan kalau misalkan situasinya informal dan situasinya formal. Dan kita juga sudah membuat termin. Nah, jangan lupa kalau membuat termin tadi ada tipsnya. Kalau misalkan hmm, yang lebih sopan itu menggunakan hätte gern. Ich hätte gern einen Termin. Atau kann ich einen Termin haben? Gitu. Kemudian em, bagaimana cara menanyakan em, kamu punya janji di hari Sabtu gitu. Haben Sie am Samstag einen Termin? Gitu. Kemudian jawabannya, Nein, am Samstag geht es leider nicht. Samstag saya nggak bisa. Atau bisa juga ya, das geht atau ya, da kann ich. Ya, saya bisa. Nah, ini variasi-variasi jawabannya ya untuk membuat termin, membuat janji temu. Nah, sekarang kita akan mempelajari
Bagaimana cara meminta maaf ketika kita terlambat? Nah, kita bisa menggunakan Entschuldigung bitte atau bitte entschuldigen Sie, Entschuldigung. Ya, eh, mohon maaf. Ini yang lebih lebih sopan ya. Bitte entschuldigen Sie. Mohon maaf gitu. Atau ich bitte Entschuldigung. Saya memohon maaf. Bitte itu artinya adalah memohon atau meminta permohonan maaf. Ya, saya memohon maaf gitu artinya. Es tut mir leid, ich bin zu spät. Saya maaf saya terlambat. Es tut mir leid itu sama seperti Entschuldigung. Ya. Ich bin zu spät, saya terlambat. Nah, bagaimana cara me- menanggapinya? Kita bisa schon gut, em, kemudian Problem, nggak masalah. Mach nicht itu seperti never mind gitu, nggak apa-apa. Das nächste Mal bitte pünktlich. Das nächste Mal itu artinya lain kali. Bitte itu tolong, tolong tepat waktu. Pünktlich itu tepat waktu. Lain kali tolong tepat waktu gitu. Das nächste Mal bitte pünktlich. Ya, oke, itu untuk mohon maaf atas keterlambatan dan bagaimana cara bereaksi atas itu. Oke, ini ada Zeitangaben, keterangan waktu. Ada ini digunakan untuk Wochentag atau Tageszeiten, untuk hari dan waktu dalam sehari. Tuh, itu untuk jam, von sampai von dari bis sampai. Ini untuk yang em, pertanyaan bilangan seberapa lama. Possessive artikel sudah kita pelajari. Kemudian ya nominatif pada subjek dan objek. Oke, sudah. Kemudian modal verben juga sudah kita pelajari. Malah tadi kita sudah ada müssen, können, wollen, sollen, dan 6 itu ya. Ada 6 modal verben yang sudah kita pelajari malahan. Jangan lupa em, Hausaufgabennya ya, PR-nya. Kemudian cara apa, menyusunnya. Gitu. Oke, untuk bab 5 sudah cukup seperti itu. Finde ich. Vielleicht haben Sie Frage. Mungkin kalian punya pertanyaan dulu di bab ini. Saya Frau. Ya, Eh, Indah. em, Seingat saya kan, Frau, kalau misalnya nyusun kalimat itu, kalau di verb keduanya itu kan, kemarin Frau bilang kata kerja. Terus yang di modal verb tadi, kononnya itu pindah ke kalimat dua, terus verbnya jadi ke belakang. Kalau verbnya jadi, verb yang di belakang itu dipindahin ke tiga atau kedua, bisa nggak, Frau? Yang ini ya, yang G-nya nih contohnya ya. Iya, Frau. Nah, tidak bisa, Kak. Jadi harus verbnya itu harus ke paling belakang sebelum titik atau sebelum tanda tanya atau sebelum koma gitu. Harus di paling belakang dan bentuknya harus infinitif atau belum dikonjugasikan verba aslinya gitu. Ya, itu harus di paling belakang. Sedangkan modal verbnya itu menggantikan em, verbnya. Jadi harus di posisi dua. Tuh. Itu Kak Dinda. Oke, Frau. Terus kalau misalnya eh, nyusun kalimat gitu, Frau, ada tips nggak, Frau? Menyusun kalimat untuk yang ini ya.
Modal verb ini ya. Eh, bebas sih, Frau. Kayak yang untuk tugas tadi kan ada tugas. Karena kalau misalnya kita translate satu-satu kadang ada aja gitu yang salah, Frau. Atau Hmm. nggak nyambung gitu. Mm-mm. Em, Kalau saya sih tetap satu-satu ya. Kalau misalkan em, verb atau kosakata itu sudah saya temui, misalkan tadi kan ada soal, saya beri soal di sini aja. Makan, em, di, atau apa ya? Kucing tidak boleh minum susu. Nah, ini contohnya. Oke, kita em, ke verbnya dulu. Ada minum. Minum kita sudah tahu kan. Em, trinken, terus kemudian susu, milk, kemudian kucing itu katse. Nah, kita sudah bisa langsung membuat kalimat nih. Katse atau di katse tidak boleh. Boleh tadi adalah dürfen ya. Nah, dürfen itu dikonjugasikan dengan die Katze. Karena die Katze ini kata gantinya adalah sie, dia bukan dia perempuan tapi karena dia feminin jadi sie. Jadi bukan dürfen tapi darf. Nah, tidak boleh darf nicht. Kenapa darf dulu bukan nicht dulu? Karena posisi kedua harus verb. Nah, verbnya di sini adalah modal verb. Die Katze darf nicht. Trinkennya paling belakang kan, di sebelum titik. Nah, milk-nya ditaruh sini. Milch. Die Katze darf nicht Milch trinken. Gitu. Sebenarnya tips untuk menyusun kalimat sih tidak ada ya. Yang penting kita tahu bahwa verb itu harus posisi dua. Kemudian untuk kata benda harus kapital. Seperti itu. Dan kita juga harus memastikan apakah nomennya ini sudah sesuai karena objek itu harus menggunakan kasus akusatif. Nah, gitu. Gitu Kak Dinda. Mungkin kalau misalkan sudah terbiasa triknya masing-masing gitu. Bisa menemukan triknya. Oke, Frau. Hmm. Danke. Bitteschön. Misalkan di dalam PR itu terlalu sulit, em, tolong tetap jangan pakai Google Translate ya, supaya kita lebih terbiasa. Kalau kamus boleh, ya. Oke. Yang capital Fünf itu bisa kita lihat kosakata-kosakata di dalam Übungsbuch. Ada Lernwortschatz ini, ada tentang kosakata tentang Alltag, Uhrzeit, kemudian ada Familie di sini, das Baby, das Kind, dari Junge itu remaja ya, dan lain-lain. Dan kosakata tentang termin, dan masih banyak lagi, ini bisa dipelajari di Übungsbuch. Oke, ya. Hmm, oke, sepertinya itu saja. Mungkin habt ihr vielleicht noch Frage? Apakah kalian masih ada pertanyaan tentang ini? Genug, Frau. Genug. Gut. Wenn es keine Frage gibt, dann wir machen Schluss. Kita akhiri saja. Danke für heute. Entschuldigung, ich kann nicht meine Kamera schalten. Saya tidak bisa
nyalakan kamera saya karena nggak tahu nih, sepertinya perlu diupdate. Oke, wir treffen uns wieder morgen am Mittwoch. Kita ketemu lagi besok hari Rabu di bab 6. Oke, danke für heute. Gute Nacht, liebe. Auf Wiedersehen. Guten Nacht, Frau. Kenapa Tschüss. Guten Guten Nacht. Nacht, Frau. Tschüss. Danke. Danke. Bitteschön.